गहना थोई ए बयस लोन आनी ब्रोकरेज एपटे केते जाउछ 7,75,000। बंधु ए वीडियो जदि आप लास्ट पर्यंत देख अति कम लक्ष रु 2 लाख टका बची पार। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखंतु, ठकामी बची पारे। सेकेंड जिनस जदि भी प्लॉट आप किणुंट लक्ष रु 2 लाख टका आप इजिली सेव करें। बायर्स मैंने हूँ कि सेलर्स मैंने हूँ कराइबेन एटा सेंसिटिव पार्ट, किंतु भी एटा मु डिस्कस करूची एथि कारण गोटे रियल इंसिडेंट आपको कहूँ। 4-5टा पॉइंट मुझे डिस्कस करी पूर्व गोटे कथा शुणी भिडियो बनइबार रिजन कौन। सार ना प्लॉट किणापी एज कहतु 62 पाखापाखि हम। पैसा हार्ड अर्न मांगे गवर्नमेंट जॉब करते किसी पैसा सेविंग्स कर पुओ भी 2 जण अच्छा। प्लॉट चॉइस कले देखिले ब्रोकर थ्रू देखिले प्लॉट रो प्राइस आस्किंग प्राइस थिला 1350। ब्रोकर दाम कही 1750। प्लॉट फाइनल है 1600 टंका। 1600 माइनस 1350 बुझिपारे। कंपनी तार इनसेंटिव दब 1350 टंका पर जहाँ भी नेगोशिएट हम नेगोशिएशन हो सारा पर कंपनी इनसेंटिव दब नेगोशिएशन पर। बुझिपारे से लोक 250 टंका पर स्क्वायर फीट इनसेंटिव ता देहरे काट कर रखी। बुझिपारे 250 हिसाब करंतु सी नहीं था 2टा प्लॉट 3100 अमाउंट देखिले ऑलमोस्ट 7,75,000 प्लॉट के 3100 समथिंग। बुझिपारे 3150 समथिंग अच्छी आपको राउंड कर 3100 कहीदे सी फाइनाल करवा 50,000 टका दे देछंती। बुझिपारे बुकिंग अमाउंट 50,000 टका रखी देछंती। से अलग जगह चेक रिसीव कर माने कंपनी की शो करना देखे ना निज ना एपटे बुकिंग कर कंपनी। बुझिपारे केते चालाक देखो कहते रजिस्ट्रेशन मुझे रजिस्ट्रेशन भी देवे प्लॉट जेन्युइन अच्छी रजिस्ट्रेशन से देवे किंतु से कौन कर देखो वीडियो देखिए से कॉल कर मत सब एमती कहले मुझे जगह 1350 टका पड़ी प्राइस तो एक्चुअली प्राइस के मुझे कहली मुझे डाकिली मुझे आप आसतु कथा आसिले आम कथा हेलु आपण विश्वास करें से माने पाखे जहाँ पैसा थिला पैसा को छाड़ी रिलेटिव ठू 2.5 लाख टका आनी प्लॉट किना माने रेस्ट अमाउंट जो रहा दाम पाखे जी थिला फंड ताको छाड़ी 2.5 लाख टका आनी आ गोटे 5 लाख टका आनी गोल्ड लोन कर मैडम से जड़े वृद्ध लोक मैडम गहना थोई ए बयस लोन आनी ब्रोकरेज एपटे केते जाउछ 7,75,000। जड़े हार्ड अर्न मनी 50-60 वर्ष अति कम 30 वर्ष कि 40 वर्ष गोटे लोक काम कर किसी सेविंग्स निजर सब खर्च छाड़ी सेविंग्स करी निज पु मान किसी अलग कि जहाँ भी रखी प्लॉट किनापी जी पैसा ताकू आनिकी से लोन भी करी गोल्ड लोन करी से पैसा आप नहीं कौन करेंगे। मो भाई मान अनुरोध एमती करनी छाड़ू आप स्टोरी जानले आपको बहुत किसी शिक्षा भी मिली डिस्कस करना आप केमी प्लॉट किणवे। फास्ट मन आसे लोकंर आम कौ लोकेशन प्लॉट किणिले प्लॉट आमको भल रिटर्न दब एटा जेन्युइन कथा। आम जदि गोटे इन्वेस्टमेंट करे 2 प्रकार लोक अच्छा जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर जो मैंने घर पर खोजुंट 2टा केस आप प्लॉट देखुं तो देखो प्लॉट आप जो भी किणवे के डेप्रिसिएशन भी न थाए जो किणु प्रॉफिट ही रो किणु प्लॉट XYZ जिते भितर किणु जो भी किणु प्लॉट आपंकर इजिली सेल हो आपंकर डेप्रिसिएशन वैल्यू रही तो लोकेशन कथा के चिंता करेंगे निजे देखिए आपन कोटा सुइटेबल रोचे कही गोटे कथा 2 वर्ष 1.5 वर्ष तलर भिडियो आप देखु नखर समस्टाल होगला प्राइस 2x एक्जाक्ट से तो मुझे कह आपको जोटा सुइटेबल हो लोकेशन आप बेस्ट आपको जो सुइटेबल हो
जदि आप पूरी पट साइड किए देखुं तो आप आसवे तो पिपिली आप बेस्ट रहा पिपिली पूरी कम बाट भुवनेश्वर भी कम बाट मुझे आपको कहबी ना नखरा पटे भिड कर तो आप नखरा पटे ही नियंतु आपको बेस्ट भल प्राइस आप 2-4 गुण अधिक पड़े आप कौन पे ने कथा बुझे जो पर लोकेशन आपको ठीक लगे से परफेक्ट आप परफेक्ट कहा कथा शुणवार नहीं बहुत लोग इनक्वारी करते प्लॉट किनले भल हम ना डुप्लेक्स कि फ्लैट किनले भल हम आखि मुजिक आपको कहे आखि मुजिक प्लॉट किणतु बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही डुप्लेक्स कथा जानते सत कथा मुझे आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भल नुहे फ्लैट भी सेम हाँ जदि आपको किसी माने कलिया मलिया पशिबार ना आप भेरीफाई करार ना कि आपड़ किसी टाइम दबार ना तो डुप्लेक्स कि फ्लैट किन दिंतु बेस्ट किंतु आम जी मिडिल लोक मैंने रोचे मुझे कहीकि रखुच्छी प्लॉट किणवा सुना किणवा सागर सामान बुझिपारे आप हिसाब से डिजाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन जो होची आपन जी पैसा नौ तार 40% भी कम कर दौना क्वालिटी वाइज बुझिपारे डुप्लेक्स फ्लैट भितर लोक जो मैंने रोचे हार्ड ऑन मनी आपंकर बिल्कुल भी फसंतनी बिल्कुल भी फसंतनी केवे मुझे रेकमेंड करें डुप्लेक्स बुझे किणतु किंतु प्लॉट आपको पूरा बेस्ट रहा पूर्व डॉक्यूमेंट उपर मुझे गोटे अलग वीडियो करी यहाँ भी लेंथी हो वीडियो पटे आप वेरिफिकेशन केमती करेंगे देखो साइट विजिट करूँ प्रोजेक्ट प्लॉट जो आपको चॉइस होची फास्ट काम आपंकर ऑफिस विजिट करूँ जेन्युइन लोक से कि ना ये आप जानीपर सेकेंड जिनस जी आप प्लॉट सेल कर सी जेन्युइन ना नहीं ये आप जानीपर थर्ड जिनस लोकल वेरिफिकेशन करूँ यहाँ हूँ बेस्ट वेरिफिकेशन बुझिपारे से दिन जी 2-3 दिन छाड़ी जी लोकल लोक मैंने पचारे ये प्लॉट देखो आउ गोटे कथा मुझे कहीदे प्राइस टी हाई लोकल लोक आपको कहे ना प्राइस ये नुहे 100-200 टका बिल्डर अधिक रखिए कौन पे रखिए जानते गोटे लोक जदि आपको प्लॉटा बिक्री करे डायरेक्ट ओनर आपको रोड फोड किसी भी दबनी जहाँ थी से दब गोटे बिल्डर 30 फुट रोड दूसरी आप बुझिपारे इलेक्ट्रिफिकेशन बाउंड्री आपको करके दूसरी तादे किसी एमिनिटीज भी रखा पड़ो ना तो लोक ने बुझे 8-10 एकर जगह किनला बेलू बहुत लोग कन्विन्स करा पड़ो तो भी से किसी प्रॉफिट रखिए निश्चिंत रखिए आपन कौन रखिए आपठू डॉक्यूमेंट तो आनी जदि आप प्लॉट परचेस करार अच्छी डॉक्यूमेंट सब नहीं जी एडवोकेट को गोटे धरिक देदेवे सी आप वेरीफाई करदेवे तो कौन इश्यू हेनी प्रॉपर जी जदि सेल्स एग्जीक्यूटिव होता जातु कम प्राइस पाइबे किंतु जदि फाइनालाइज कर जो वीडियो करे जदि आप फाइनालाइज कर फाइनाल कर सारा पर मो रेफरेंस कोड दवा दरकार नहीं कौटी दवा दरकार नहीं रेफरेंस मुझे कहनी जे मो ना कहीकि आप जातु कहा ना कहीकि आप कौटी जी जहाँ ना कहे पाखे आपण पैसा पहुँच बुझिपारे क्या ना कहे क्या रेफरेंस दवा दरकार नहीं कि दवा दरकार नहीं जो मार्केटिंग पिला थ्रू दे मार्केटिंग पिला ना ने जी आप देखते थे सेमी जा कहे मुझे डायरेक्ट देखी सी जो मार्केटिंग पिलाटा मुझे देखे परिश्रम कर जो पैसाटा नहीं था से हाथ में जीव कि डायरेक्ट कंपनी हाथ में जीव बुझिपारे गोटे सेंसिटिव पार्ट जानी था सब जिन रियल एस्टेट होची आपण मान सचेतन मुझे कौन क्या किसी हेट नुहे कि भाई मैंने जो मैंने प्लॉट सेल कर मत भूल बुझे देखो मैं वीडियो बनवार कारण आम बापा माँ कथा भी भावतु जदि से वृद्ध लोक जगह आम बापा माँ था आप जहाँ करते मुझे जिनसा सेया कर बुझिपारे जी जदि आपंकर प्रॉपर से कंपनी पिला हो तो मिनिमम चार्जेस आप पाइबे मिनिमम लोकेस रही आप किसी क्षति हबार नहीं बस बचे चेन सिस्टम रू आउ गोटे कथा मुझे कहूँ कहते जिते सफा लोक उपरू सेते भितरे अड़िया जहाँ को आप सबुठ अधिक ट्रस्ट करेंगे से ही आपण अधिक पैसा नब आप जहाँ को भरोसा कले थ्रू जगह ने पिला जेन्युइन होता दरकार से मार्केटिंग पिला सब भरोसा करें कहूँ आपण को
ଭୁଲ ବୁଝିବେନି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୁଏ କହିଲେ? ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ହସନ୍ତି ସେଇମାନେ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ନା? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭରସା କରିବେନି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେନି କି ଭାଇ ଉପରେ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବେନି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଜଣେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ମତେ, କହିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି। ଯୋଉଠି ପ୍ଲଟ୍ କହିବେ ନଖରା ପଟ ଏରିଆରେ, ବହୁତ ତଳେ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2021ରେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ, ଲକ୍ଷେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 650 ଟଙ୍କା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ 3500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। 650 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଛନ୍ତି କେତେ କହିଲେ? 1800 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ। ବାକି ଯୋଉ 150 ଟଙ୍କା ରହିଲା, 150 ଟଙ୍କା ରହିଲା ନା, ମ୍ୟାଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ୱିକ୍। ତ ବାକି ଯୋଉ 150 ଟଙ୍କା ରହିଲା, କହିଲେ ଚିନ୍ମୟ ମତେ ପଠେଇଦବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ନ ନେବେ ଥାଏ ନା, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ନା ଚିନ୍ମୟ ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ମତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ମତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ 200 ଟଙ୍କା ମାଇନସରେ ରହିଲା ପର ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍, କେବଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ କହୁନି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ, ଅଛନ୍ତି କିଛି ସେଇଆ। କିଛି ମାନେ 5% ଲୋକ କି 10% ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, କି ଅଧିକ ରେସିଓରେ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 5-10% ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ପଇସା ଯାଉଛି ବ୍ରୋକରେଜରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି। ନିଜ ଲୋକ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଫସିବେନି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବେ କମ୍ପାନୀର ପିଲା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବାସ୍, କମ୍ପାନୀର ପିଲା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ଇନସେଟିଭ୍ ଫିକ୍ସ ଥିବ, 50-70 ହଜାର ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ୟାକୁ କମ୍ପାନୀ ପିଲାଠୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିବି ଓନର ପାଖରେ, ତ ସେ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁବ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଡିଲ୍ କରିକିରି, ମୁଁ ମିନିମମ୍ ବ୍ରୋକରେଜ ରଖିକିରି ଡିଲ୍ କରିଦିଏ, କାରଣ ତାର ପରିବାର ପୋଷିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଓନର କେବେ ଚାହିଁବେନି ଆପଣ ଗଲେ 100 ଜଣ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଭୁଲ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ପିଲାମାନେ ଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଚିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଚିଟ୍ କରିବେ? ଏତେ ସାରା ଯୋଉ ଗପିଲି, 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଟ୍ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ଚଏସ୍ ହେଉଛି, ଅଫିସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ସେ ପିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ, ଲୋକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ଜିନିଷ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଡଭୋକେଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। ଫିଫ୍ଥ ଜିନିଷ, ମେକ୍ ସିଓର କି ରୋଡ ଫୋଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଆଲ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଆଲ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରୋଡ ହେଇଛି କାହା ନାଁରେ ନଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଉପରୁ କହୁଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରପର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନି, ଆଗୁଆ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ସାର୍ ଯୋଉ ରୋଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ପରେ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେବେନି, ଯାହା ବି ରହୁଛି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନେବେ ତ ମୋତେ ଆଗୁଆ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲା ପରେ ହିଡେନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି ମୋ ଉପରେ ପକେଇବାର ନାହିଁ। ଜିନିଷଟା ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ସାର ସେଥିରେ ଯାହା ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଥିରେ କାହା ସେଥିରେ ନ ହଉ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କଲି ଯେ, ମୋ ଜାଗାରେ ଥରେ ରହିକିରି, ମୋ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାବା ଯଦି ଏମିତି ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋତେ ଗାଳି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ କହିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ପୁଅ ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି କହିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କାହାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ଯୋଉଠି କିଣନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ କରି କିଣିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯିଏ ବି ହଉ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ କରିବେ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପଏଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରୋକରେଜରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱେଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଜଣେ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ବି ଆପଣ ଯଦି ବଞ୍ଚିପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଣେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କରିନି, କି ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କରେନି। ମିର୍ଚ ମସଲା ମିକ୍ସ ଲଗେଇକିରି ଏଠି ଅଛି, ଆ ଅଛି, ତା ଅଛି, ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇଆ ଦେବୁ ସେଇଆ ଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା କୁହେ, ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେତିକି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହୁଛି। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।